बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद मताल से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामी और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम माशरती बुराई के बारे में कुछ गुज़ारिशात मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहूँगी। उस माशरती बुराई और बीमारी का नाम है मायूसी। और देखने में आया है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में मायूसी ख़ुसूसी तौर पे हमारी नौजवान तबके को, नौजवान नस्ल को बुरी तरह से मुतासर कर रही है। देखिए, जो इसकी वजूहात हैं उनमें बिलाशुबा जो अहम वजह है वो तो ये है कि हम इंसानों ने अपने आप को अपने रब से बहुत दूर कर लिया है। जो असल हमारे अल्लाह के अहकामात थे, जो असल में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, हमने ख़ुद को, अपनी ज़िंदगियों को उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कर लिया है। हमने अपनी दुनिया बनाई हुई है जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चाहते हैं, करते हैं, अपने असूल हैं, अपने कायदे हैं। कोई इंसान अपने मज़हब से, अपने रब से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, जिसकी वजह से जब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जब उसकी उम्मीदें बर नहीं आती, तो फिर वो मायूसी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। देखिए, कुरान मजीद जो कि खुदा ने इंसानों की हदायत के लिए नाजिल किया है और बिलाशुबा राहती दुनिया तक के इंसानों के लिए वो हदायत का सरचश्मा है, उसमें कुछ महकम आयात ऐसी हैं जो कि इंसान को इस तरफ रुजू दिलाती हैं कि वो अपनी फितरत पे, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे गौर व फिक्र करे। सही। और खुदा ने कुरान मजीद में जहाँ इबरत के वाक़यात लिखे हैं, जहाँ हमारी नसीहत के लिए वाक़यात लिखे हैं, वहीं हमें राह दिखाई है, रहनुमाई फरमाई है कि किस तरह से हम अपने लिए अच्छाई और बुराई के रास्ते डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम उन रास्तों को चुन सकते हैं। सही। तो कुरान मजीद में बहुत सी आयत की तफासीर और तफसील में जब आप जाएँ तो आप पे ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होती है कि दुनिया में किसी भी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है। और ये आम मुशाहिदे में भी देखने में आया है कि देखिए, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, गम हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, तो उन लम्हात का एक मुकर्ररा वक्त है और वो उस वक्त से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकते। सही। यानी अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, कम महदूद वक्त के लिए हैं। अगर गम है तो वो भी एक मुकर्ररा वक्त के लिए हैं। और इसी बारे में खुदावंद मताल सूरह आल इमरान में इरशाद फरमा रहा है कि इस ज़माने के तग़य्युरात हैं जिन्हें हम इंसान की गिर्द गर्दिश देते हैं। गोया आपकी ज़िंदगी में खुशी का लम्हा है, गम का लम्हा है, दुख का है, अच्छाई का है, बुराई का है, वो सब वक्ती तौर पे है। सही। यानी किसी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे कोई भी मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि कहीं उस परेशानी के आने का सबब आपकी अपनी ज़ात तो नहीं है। क्योंकि बिलाशुबा खुदावंद मताल इंसान पर कभी भी जुल्म नहीं करता, मगर ये कि उसके आमाल की वजह से उस पर कोई भी परेशानी आती है, हम पे कोई भी परेशानी आए, तो दर हकीकत वो हमारे अपने आमाल हैं जो कि हमें उन सिचुएशंस को फेस करवा रहे होते हैं। सही। तो आपने ये सोचना है कि वो सलाहियतें, वो चीज़ें, वो वसाइल, वो ज़राए जो खुदावंद मताल ने आपको अता किए हैं, आप उनको एहसन तरीके से इस्तेमाल करके किस तरह से अपनी जायज़ चीज़ों के लिए, उनके हसूल के लिए जदोजहद कर सकते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि खुदा की दी हुई नेमतों को, खुदा की दी हुई सलाहियतों को, खुदा के दिए हुए वसाइल को बरुए कार नहीं लाते और किसका रास्ता अपना लेते हैं? बुराइयों का रास्ता अपना लेते हैं, मायूसी का रास्ता अपना लेते हैं। देखिए, जो लोग बात करते हैं खुदकुशी की, मेरे मुताबिक खुदकुशी फ़कत आपकी जिस्मानी खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी के और भी बहुत से पहलू हैं, और भी बहुत से रंग हैं, और भी बहुत से ज़रिए हैं। मसलन कुछ खुदकुशी आप ज़हनी तौर पे कर लेते हैं, कुछ लोग खुदकुशी समाजी तौर पे कर लेते हैं, कुछ लोग खुदकुशी मज़हबी तौर पे कर लेते हैं और कुछ रूहानी तौर पे कर लेते हैं। तो
اگر آپ جسمانی خودکشی کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو ایک لمحے کے لیے اذیت ہے اور اس کے بعد ختم ہے، مگر سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انسان اپنی مصائب کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو اپنی ذات کے اندر میں رکھے اور اندر ہی اندر اسے کڑتا رہے اور جلتا رہے اور پریشان ہوتا رہے۔ صحیح؟ تو اگر آپ پہ کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس وقت اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجیے۔ یہ وہ بہترین لمحہ ہے جب آپ اپنے رب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، جب آپ اپنے رب کو اپنی پریشانیاں بتا کے ان کے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں، اور در حقیقت خدا کی طرف سے رہنمائی آپ کو مل رہی ہوتی ہے، ہم انسان خود بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم میں سورہ زمر کی آیت میں، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگیں، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس واضح ہدایت کی بات کے باوجود بھی کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا اپنی کم عقلی اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گناہوں پہ پچھتاتے رہتے ہیں، خدا سے معافی نہیں مانگتے، یا اگر مانگ بھی لیتے ہیں تو دل میں ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کی تسلی و تشفی نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی وقت ہو جب آپ کا رب خود آپ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو اس سے زیادہ انسان کے لیے اچھی بات کیا ہے کہ جب اس کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ اس ہستی کی طرف رجوع کر لے جو اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اگر آپ پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، فقط 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے رب کے ساتھ بات کیجیے، گفتگو کیجیے، اس کو اپنے مسائل بتائیے۔ دیکھیے خدا کو ہر چیز معلوم ہے، بلا شبہ خدا کے پاس ہماری ہر ایک ایک لمحے کا علم ہے، مگر وہ اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے، وہ ہم سے سننا چاہتا ہے کہ ہم کس مشکل میں ہیں، ہمیں کس طرح کا حل چاہیے، ہمیں کون سی چیز چاہیے۔ صحیح؟ تو اگر مشکلات ہیں تو ان پہ پریشان ہونے کے بجائے، ان سے مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب سے رجوع کیجیے۔ حضرت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بہت ہی زیادہ بدگمان مت ہو جانا، کہ مطلب خدا کا عذاب اس پہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں کہ اس امت کے بدترین شخص کے بارے میں خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کفار ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ابھی بھی وقت ہے، آپ کے پاس زندگی خدا نے عطا کی ہوئی ہے، تو اس زندگی کو، ان نعمتوں کو، ان وسائل کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کیجئے اچھے انداز میں، اپنے رب کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو مضبوط کیجئے۔ کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی خوشی، کوئی دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کو بھی بقا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ صحیح؟ تو اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کیجئے، رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ خداوند عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔